kabahayan. Or welcome host. Thank you Sir Idol Elmer. Thank you po. At makagala nga daw. Gagala ako sa inyong mga kabahayan. Thank you so much. Thank you very, very much. Mega love shout out. Naka-live yan si Sweetie Mitch. Haha. Ay, naka-live siya. Tingnan ka daw. Tapos na po, tapos na siguro, Sir Idol Elmer. Tapos na siguro siya mag-live. Tingnan ko daw. Mega love shout out. Sweetie Mitch. Mega love shout out. Tapos na. Tapos na siguro siya mag-live. Ayun, naka-live siya. Naka-live. Naka-silent live. Naka-silent live. Ano, sa iba na lang. Sa ano ko na lang. Sa support. Mega love shoutout po. Naka-live si Sis Sweetie Mitch. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Thank you so much. Mega love shoutout. Sweetie Mitch. Naka-subscribe naman ang ano ko. Naka-subscribe naman ang support ko, pero di ko makita si Sisi Sweetie na naka-live. Mega love shoutout sa 4 million viewers. Thank you so much. Thank you so much. Mega love shoutout guys. Thank you. Sis Indejo Vlog, maraming salamat. Mama. Thank you so much sis sa iyong pagdalaw. Maraming salamat. Thank you so much.